What the dog doing? Oh guys, mato minimimi sa ubos kay magsimbang gabi. Batia kay ani nga kamera eh. Taname. Ano ta? Bati okay sa akong buhok eh. Time check, Mimi. Time check. Time check mo. Time check. Kung nalay mang time check. Time check. Oh, 4:46 na. Manang misa guys. Pauli namig. So guys, manamig. Simbang gabi na. Kompleto na namo ang 9 days. May. Ano sa'yo mong wish, me? Ang wish na ako nga may glawas, dayon nag-wish ko si Boss Dadad. 6.5 hours later. Kapit ko nagsimba. So, tanaw na to sa gawas, nag-unsa sila. Hi guys, karon pa ko kamata na ako diri sa likod. Karon nagluto silang mimix dada. Hi. May luto ko ako. Dad, pag-hi sa vlog, Dad. Hi guys. Hi guys. Busy sila gluto. Niabot na silang Tito Ibits ug si CEO. Moabot pud silang squadron. Unsa Dad? Hello guys. Paklay diri ogi ni Dadad. Paklay ni Dadad. Imsay mong giluto mi? Beef steak. Beef stick. Oh, siyo, pag-hi sa vlog siyo. Pag-hi sa vlog. Pag-hi. Hi. Si Puloy ra mag-vlog kay di ko kabalo mo. Guys, welcome to my vlog. All the people are here in the kitchen cooking. May pagtuloy. Si Pangko si Ino sa nagsulti. Hi, May. Hello na ba siya rin nagja? Ma'am, itong gibuhat. We're making some lumpia. Yeah. Ikaw, Daddy, what are you doing? What are you doing? Oh, washing dishes. Okay. Okay. Nabang tandin sa kagawa pa. Here are the gifts. I'm leaving. The Christmas tree is right there. And the prizes are here. Hi guys, this is gibuhat. Pero wag mo man ang uban, so mag-wait lang dito. Pakita na ko sa inyo ang pagkaon namo. 12 seconds later. May mango float. Mango float. Palay. Lumpia. Shrimp. Ambot. Beef stick. Fried chicken. Carbonara. Lechon. Hi guys, magsugod na mi. Nara ang food. Magsugod na mi. The opening prayer, which will be led to us by no other than
the singer of the grandchildren of Ferdinand and Florencio, Jim Florence. Let's all stand and let's pray. Basta po yung alam mo tayo ng satara ng akong kiat na misis. Hindi ka mo dahil akong parte ay. Misis lang, hindi lang ako mag-welcome. Mag-welcome. Akong misis, pupuro na yun. Merry Christmas sa paran. David daw, dapat serious naman. Okay, so una sa tanan atong salamatan ang mga organizer nga atong party karon may tabo no sa Christmas. Sabi lagi sa tanan Okay, Tito Dance. So nga mahimo ni no natin mga preparation. Okay, so ang Christmas dili lang kay kaon decoration dayon program presentation. Nahimong Christmas. Usa kay hinungdan nga nahimong Christmas eh. Uy, mamino kay dadan. Ay asa man ano na may Christmas. Oo, na Christmas. Okay. Na Christmas tungod kay na si Christ, no? Uy, serious ka mo ako. Dapat dili ka mo. Dapat dili ka kita ko nga. Ready? Magwa ka duha ka mani, okay? Okay? Okay, ready? Go! Go na kong. Kuha dia, si kuha dia mani. Kuha ka mani. Oh, kana. One. Pag isa. Another. Satu. Yun lang. Very good, Kako. Okay, another one. Adult. Uncle Lito daw. Uncle Lito. Uncle Lito. Uncle Lito. Uncle Lito. Okay, payo Uncle Lito. Payo. Ali Uncle, Ali Uncle. One, two, three, go! Go! Sige, dapat mo sa kuha. Dua. Okay, thank you po dito. Go! Tao. Dili. Bagay. Dili. Event. Oo. Oo. Merry Christmas. Yay! Very good. Timer start now. Tao. Bagay, lugar, pagkaon. Nasa atong party karon. Lechon. Ano naman ka ko? Saan ang ikawan ko? Wow! O kanyapin ko? Can I get one? Get one marshmallow. Ayaw sa isa ka Koy. Iputang nga natin yung mga buslot na bagang. Okay? Uy, wala pa hana! Ready? Iputang sa... Go! Okay, Chubby Bunny. 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 Okay, kuha na pag another. Dili tulo na. Dilalagin sa mouth. Dilalagin sa mouth. Dilalagin sa mouth. Okay. Okay. Butang sa baba. Go! Chubby Bunny.
Chubby bunny. Chubby bunny. Hala, lumalaban ang malamunay, girl. Okay, another one. Dili tulon, dili usapon. Walay magbuka. Kuha isa. Okay, ready? Uy, wala ka man live. O, sige, diyan nakabutang. Dili tulon ha, dili usapon. Chubby bunny. Chubby bunny. Oh, si Paula sana. Ay, out si Hana. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Hala ka, master kayo. Dili usapon ha. Uy, dili usapon. Butang, go. Laban kay sa tiyo. Very good. Okay, Dora, out na isa. Chubby bunny. Chubby bunny. Okay, out na si Chubby bunny. Isa. Kuha isa. Hindi mo Cherloy. Okay. I don't know. Butang, go. Ano, isa ka marshmallow ba? Purot dyan yung marshmallow ba? Kuha isa. Oh, siya. Kuha isa again. Chubby bunny. Bengay. Chubby bunny. Wow! Si Bengay! Halina dire, ikaw na. Ikaw na po ni. 30. Dali, dali, dali. Ikaw na po, ikaw na po. Saman. Chubby bunny. Ay! Ang bagang. Check out. Ayaw sa gutang ha. Okay, ready? Takibutang! Ikaw Diana, plaster. Butang, go! Butang, go! Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Bunny. Ay, arte. Okay, go! Yes, tagbutan ni. Dito kasi mati makaw. Makaw. Okay, kuha isa. Okay, go! Sunod! We are on the third marshmallow. Say Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Five! Four! Three! One! Out si Ate Ma! Out si Ate Ma! Luwa niya! Luwa! Okay, next! We are on the fourth marshmallow already. Okay, kindly get one. Ready? Ibutang! Go! We are the... Nasi kataw. Sabi katawanan. Say Chubby bunny! Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Outside the Ate Ma. Okay, next. Okay, we are on the fifth marshmallow already. Okay, we are on the fifth one. We are on the fifth. Okay, pasok ang marshmallow. Pasok. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Okay, lumalaban naman. We are on the sixth marshmallow. Okay, out si Tito Dance. Lumalaban top 4, Tito Carlo, G-Boy, Tito Ibis, and Tita Cherelle Jane. Pasok ang marshmallow. Pasok. Pasok, Chubby bunny. Okay, out si Kuya Carlo, G-Boy. Chubby bunny. Okay, we are on the seventh marshmallow already. Okay, seventh marshmallow. Lumalaban pa rin. Pasok ang marshmallow. Pasok. Pasok yung Channel J. Okay, lumalaban ang space. Kapamasan versus Manlamunay. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Okay, we are on the eighth marshmallow. Can you get one? Pasok! Chubby bunny!
Okay, we are on the 9th! Marshmallow! Laban tayo! Kuha, isa, pasok! Gabi niyo ba? Hangin yung mabunutan. Chubby! Kani nga brave niya, duha, pwede pa ka magduha, okay? Chubby Bunny! Ang hirap balunan. Okay, we are on the 10th marshmallow! Imagine, ika-10 na nga marshmallow, ha? O imagine, agad kung sa kadako, ang pasok sa marshmallow! Pasok! Chubby Bunny! Okay, laban na kita sa ika-11! Marshmallow nga nasa baba, gikurbahan na si Puloy! Kinsa kaya? Mag-cheer sa tabi, kinsa ang Tito Jimoy! Kinsa ang Tito Ibis! Okay, Chubby Bunny! Palakpakan! Interview na tas ang kulito. Kulito, unsa tong ingon na to nga bibo kay dire? Oh, bibo gyud. Let's open the gifts in 5, 4, 3, 2, open! Ay, tayo! Marga pa! Ay! Marga! Thank you so much! Wow! Okay ra ang giban dati. Dada! Pana siya scarf. Unsay mong nakuan dad? Dad. Unsay mong nakuan pa? Unsay mong nabunutan? Ay kuan. Rahawi Kapital. Eh mo ati to bro, kay gibunutan. Okay, this... Hi guys, yan na rin akong vlog, full storage na ko. Merry Christmas, Happy New Year.